Desde Elon Musk, pasando por una cuenta de vino de $160,000, un divorcio que costó $1 millón por mes, hasta una confesión de heces. En este video veremos los momentos más resaltantes de la tercera semana del juicio entre Johonny Depp y Amber Heard. El lunes comenzó con Depp finalizando su declaración en el caso, pasando un total de 4 días en el estrado. Él antes había enfrentado un intenso interrogatorio sobre cómo se cortó el dedo en una pelea con Amber Heard en Australia en el año 2015. El actor aseguró que la lesión fue el resultado de que Heard le lanzara una botella de vodka en la mano, mientras que la actriz afirmó que Depp se lesionó él mismo. El día lunes, Depp trató de fortalecer su historia indicando que jamás se hubiera arriesgado a lastimar su mano, ya que es guitarrista. Recordemos que por ese entonces, Johonny Depp se iba a ir de gira con su banda, The Hollywood Vampires, meses después de la pelea. El actor también habló sobre cómo elaboró el papel del capitán Jack Sparrow a lo largo de las 5 películas de Piratas del Caribe, reescribiendo sus líneas y desarrollando los puntos de la trama. It was a character that Captain Jack Sparrow was a character that I had built from the ground up, and was something that I of course put a lot of my, as you do with all characters, but you put a lot of yourself into the character. So, and also having worked on these films with these people and having added much of myself, much of my own rewriting of the dialogue and scenes and the jokes and whatever they are. Depp testificó que había planeado asegurarse de que los personajes tuvieran una despedida adecuada antes de que terminara la serie, en lugar de detenerse poco después de la 5ª entrega. My feeling was that these characters should be able to have their proper goodbye, as it were. A franchise can only last for so long, and there's a way to end a franchise like that, and I thought that the characters deserved to have their way out of to end the franchise on a very good note. I planned on continuing until it was time to stop. En mayo del 2016, la pareja tuvo una pelea en su casa de Los Ángeles, y unos días después, Heard se presentó en la corte con una cara aparentemente moreteada para solicitar una orden de restricción contra Johonny Depp. Heard afirmó en documentos judiciales que Depp la golpeó en la cara con un teléfono celular y derramó vino por todo su apartamento cuando ella le dijo que lo iba a dejar. Pero varios policías que respondieron a una llamada sobre un disturbio doméstico en el apartamento de la pareja testificaron que no vieron ninguna señal de propiedad dañada o hematomas en el rostro de Heard. Los oficiales dijeron que ella no les habló sobre lo ocurrido e indicaron que no escribieron un reporte porque no vieron ninguna señal de un crimen. In reviewing this picture, does it appear that there's an injury on Ms. Heard's face in this picture? No. You would say that doesn't evidence an injury? No. Why not? Because I don't see an injury. El chofer y guardia de seguridad de Depp, Starling Jenkins, también testificó esta semana. Anteriormente, Depp habló sobre cómo uno de sus guardias de seguridad encontró materia fecal humana en la cama que compartía con Amber. El actor declaró que Heard luego culparía a sus 2 perros, pero Jenkins testificó que luego de eso, él habló con Heard, quien asumió la responsabilidad por las heces. And did you have any discussions with Miss Heard on the way to Coachella that evening? We had a conversation pertaining to the surprise she left in the boss's bed prior to leaving the apartment. And when you refer to the surprise in the boss's bed, what are you referring to? The defecation. And what did Miss Heard say about the defecation in Mr. Depp's bed? A horrible practical joke gone wrong.
Amber Heard solicitó el divorcio el 23 de mayo del 2016, solo 15 meses después de que ella y Depp se casaran. Edward White, gerente comercial de Depp, testificó el jueves que Heard pidió $4 millones al comienzo de las negociaciones de divorcio, pero ese monto luego creció. She initially was looking for a consideration of $4 million, but her demand continually increased. It went from $4 million to $5 million. Then it went from $5 million to $5.5 million. Then it went to $7 million. And then it was $7 million, and she demanded that Mr. Depp also pay $500,000 to her attorneys. Pero uno de los elementos más importantes que no se habían revelado previamente fue que Depp estaría en aprietos financieros por asumir él solo todas las obligaciones comunitarias, un término que generalmente se refiere a activos y deudas de propiedad conjunta. En general, White testificó que Depp le dio $14.25 millones a Amber Heard por el divorcio. So the next demand was that all of the community liabilities that were unresolved, approximately $13.5 million, that Mr. Depp had to pay those liabilities in its entirety. So at that point, she was demanding $14,250,000 of consideration, and then it got worse. The next demand was that all of this consideration be paid to her free of taxation. El miércoles los miembros del jurado escucharon el testimonio de Christian Carino, un agente que trabajó con Heard desde mediados de la década del 2000 y luego con Johonny Depp en el 2016. Él dijo que trató de ayudar a Heard y a Depp con sus problemas de pareja. At some point around that time, she wanted me to arrange for them to get together in person. And what did you do after that was requested of you by Ms. Heard? I talked to Johonny about it. What happened after that? He was reluctant at first and then agreed. And then what happened after that? I mean, this is a long time ago, but I remember there was a fair amount of discussion about the TRO and how we would deal with that, because nobody wanted Johonny accused of violating the TRO as an outcome of that meeting. Carino testificó que más tarde se enteró de que Amber podría haber estado saliendo con el multimillonario Elon Musk cuando organizó la reunión en San Francisco entre Depp y Heard. El testimonio de Carino también reveló que la relación entre Amber y Musk era unilateral, digamos. En un mensaje de texto que Carino le envió a Amber luego de que su ruptura con Musk fuera noticia en agosto del 2017, él le dijo: saying, why would you be sad if you weren't in love with them to begin with? And by him, you're referring to who? Elon. El nombre de Musk apareció varias veces en los testimonios de esta semana, incluso durante el interrogatorio sobre la promesa de Amber Heard de donar la mitad de su acuerdo de divorcio de $7 millones a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, o más conocida como la ACLU. Terence Doherty, director de operaciones y consejero general de la ACLU, testificó que la organización solo recibió $1.3 millones en donaciones hechas a nombre de Heard, y que cree que $500,000 de esa cantidad provinieron de Elon Musk. And I think I might have done the math wrong. Let me just do the math in my head. It's 700, 800 plus the 5. I think 1.3 is the amount. When we initially had contact with Amber Heard in 2016, she indicated her desire to pay $3.5 million to the ACLU, and that was, and these were amounts that were in relation to that, her having expressed that that's what she wanted to pay to the ACLU. With what person or entity is Vanguard Charitable associated? If you were asking specifically about the one that we received the $500,000 contribution from, we believe that that is a
donor advised fund that was set up by Elon Musk. Al final de su matrimonio, Depp y Heard contrajeron una deuda por vinos de $160,000 a una empresa de vinos de Los Ángeles, según testificó el día jueves Edward White, el gerente comercial de Depp. 2020 is a highly recognized purveyor of wine in Los Angeles, along with other companies. What involvement, if any, did you have with 2020? I satisfied the liabilities that Mr. Depp incurred, which at the dissolve of their marriage was approximately $160,000. Do you continue to pay Mr. Depp's wine bill? Yes, I do. We pay all of his obligations, but his wine bill has shrunk to virtually zero because he does not consume that much in the way of wine. He's made a few gifts around Christmas time, but his wine bill has gone to virtually zero. Uno de los testimonios más interesantes de esta semana fue el de Shannon Curry, psicóloga clínica, quien testificó el día martes. Depp la contrató para evaluar a Amber luego de que ella afirmara sufrir un trastorno de estrés postraumático después de su relación. Curry evaluó a Heard durante 12 horas durante 2 días y le pidió que respondiera a cientos de preguntas para exámenes psicológicos. Ella dijo que Amber exageró mucho sus síntomas y no tenía estrés postraumático. Sin embargo, Curry diagnosticó a Heard con trastorno límite y trastorno histriónico de la personalidad. As a result of the work that you performed, did you form any opinions with respect to Ms. Heard? I did. What were those opinions? The results of Ms. Heard's evaluation supported 2 diagnoses, borderline personality disorder and histrionic personality disorder. How did you conclude that Ms. Heard suffers from the personality disorders that you identified? So there was information that supported it from multiple sources. I conducted testing, including one of the main tests that I used. She obtained scores that were consistent with those diagnoses, and then I also there was evidence of those diagnoses in her records and in her self-report. There is a scale specific to intentional exaggeration on that test, and Ms. Heard was in the 98th percentile, meaning that she had engaged in extreme levels of exaggeration. Thank you. Y fueron los momentos más resaltantes de la tercera semana de juicio forense. Y dime, hasta el momento, ¿quién piensas tú que va ganando?